सगळ्यांत पयलीं सरकारा कडेन एक विचारूंक सोदता हांव की हे इलेक्शन लागीं पावले काय न्हू, नाजाल्यार खंयचो इश्यू घेता काय न्हू, तेन्नाच हे जे नोटिसीस येता पळय, समन्स येता पळय, हेंचें कॉर्डिनेशन बरें आहा. कितें म्हणटा तें कॉर्डिनेशन जे बरें आहा. पूण म्हाका एक विचारपाक जाय, वॉट टायम तुमकां हाडपाक मेळावलीचो इश्यू. आम आदमी पार्टीच्या टायमार जे हांगासर कदंबा ब्रिजाच्या पयलीं तो इन्सिडेंट जाल्लो, त्यो सुद्दां केसीस आयज लोकांच्या भुरग्यांच्यो भायर काडटा थंयसर 6-7 वर्सांच्या नंतर. केन्ना? जेन्ना सरकाराक त्रास जावपाक शकता तेन्ना. म्हळ्यार आयज एकूच विचारूंक सोदता हांव की डेमोक्रेसी खतरेन आहा पळय ती हेका लागून. जेन्ना एक एक्टिविस्ट, जेन्ना एक सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जेन्ना गोंया खातीर भायर सरता, ताजेर केसीस घालता, ताका अक्षरशा लोळयता त्या केसींनी, वचून वचून थंयसर केसीक बसचें पडटा. एवरी मंथ म्हाजे 16 केसी घेतले आतां करून 4 केसीचे पावले आसा. म्हळ्यार आयज व्हेरी क्लियर कळटा की हे जे सरकार आसा पळय ते खंयच्याय भाशेन सप्रेस करपाक लागून वॉयस मुखार सरलेले आसा. आतां हांव विचारूंक सोदता तुमकां, कित्याक लागून बंद केला? अलायन्साच्या वांगडा उबे रावतले म्हणून उलयतले. तुमकां जाता तितले तुमी सेक्शनां लाया, जाता तितले कोर्टान व्हरपाक ट्राय करा, पूण हो एक्टिविस्टाचो वॉयस बंद जावचो ना म्हणजे जावचो ना. आमी क्लियर कट मेसेज दिता, तुमी दिल्ली करता पळय ते हांगा चलपाना बाबा गोंयान. आनी दुसरी गजाल, मेळावली इश्यू जाल्लो, केन्ना इश्यू जाल्लो पयर तेंच्यांनी म्हाका सुद्दां सामान धाडलेलें आसा. कितें चल्लां, कित्याक लागून? म्हळ्यार गोंयचे भुमीक आनी गोंयचे शेतां, गोंयचे दोंगर हे वाटयता म्हणून आमचेर केसीस पडटल्यो. आनी कितें सांगूंक सोदता तुमी इनडायरेक्टली? आज डेमोक्रेसी जी आसा पळय ही थ्रेटन आसा, व्हेरी क्लियरली आनी दाखयल्ली आसात. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुका विचारूंक सोदता आनी विश्वजीत राणेक तुमकां विचारूंक सोदता. तुमी सांगताले मरे सगळे केसीस घातला ते विड्रॉ करतले म्हणून. विड्रॉ करतले केसी भायर सरता मरे हांगासर. दुसरी गजाल, ताणें एक 294 रिलिजियस सेंटिमेंट्स हॉट जाता म्हणून सांगला. राम नाम सत्य है म्हणून सांगला. राम नाम सत्य है म्हणला म्हणून रिलिजियस सेंटिमेंट्स हॉट जालो. आणि 4,500 लोक जेन्ना कोविडान तुमच्या मिसमॅनेजमेंटाक मेले, तुमच्या मिसमॅनेजमेंटाक लागून घराघरांनी 4,500 लोकांचेर राम नाम सत्य जाले, तेन्ना कित्याक लागून तुझे सेंटिमेंट्स ही हॉट जावंक ना रे? म्हणल्यार तुम्ही जेन्ना कितें करता ते काय ना. रिलिजियस सेंटिमेंट्स हॉट जाला माझो रामा काणकोणकर आनी माझ्या सारको प्रामाणीक मनशाचो रिलिजियस सेंटिमेंट हॉट जाला जेन्ना दिगंबर कामत वो आपल्याक देवाकडे कनेक्शन असून सांगून महालक्ष्मीकडे आपण उलयला म्हणून सांगून लोकांचो घात घेऊन आम्ही थोड्या लोकांनी काँग्रेसीक वोट मारलेलो जायत. त्या काँग्रेसीक वोट मारलेले त्या लोकांचो घात घेऊन महालक्ष्मीचेर घातले की ताणे ताका उडी मारपाक लायला म्हणून. वो रिलिजियस सेंटिमेंट्स न्हू? वो रिलिजियस सेंटिमेंट्स हॉट जायना? जेन्ना 10 आमदार जेन्ना खुर्साकडे उभे रावता आणि त्यांना त्यांच्यानी प्रामाणिक त्यांच्यानी गाराणे घातले आणि गाराणे घालून ते उडी मारून गेले थंयसर. महालक्ष्मी फुडें गाराणे घातलेले. जेन्ना हे देवांच्या फुड्यान तुम्ही रिलिजियस त्यांना उतर दिता, गाराणे घालपाक लायता आणि मागीर तुम्ही थंयसर दुसऱ्या पार्ट्यान उडी मारता, तेन्ना तुमकां रिलिजियस हॉट जायना? तेन्ना आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हॉट जायना? म्हणल्यार रिलिजियस सेंटिमेंट्स केन्ना हॉट जावप? म्हणल्यार तुमकां जाता तेन्ना रिलिजियस सेंटिमेंट हॉट जावप? हे कम्प्लिटली रॉंग. आणि आम्ही अशे तरेन हेंकां वागपाक दिवपाचें ना. आनी गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली एक्टिविस्ट टू कम आउट अँड शाउट. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वोटर रायट नाव. जरी तर तुम्ही बीजेपी 2 सीट घराकडे धाडिना जाल्यार जी हालत आयज एक्टिविस्टांची केल्ली आहा ती तुमची जातली फुडें. आनी तुमकां आमच्या मुखार ज्या प्लेसीचेर आमी रावल्ले आहा त्या प्लेसीचेर गोंयकारांक रावचे पडटले. पूण अशी गजाल जावपाक शकता की त्या टायमाचेर लोक तर रावतले पूण मिडियाचो वॉयस कम्प्लिटली सप्रेस केल्लो आसतलो. कोण कॅमेरा घेवन उरलेलो आसतना त्या टायमाचेर. कित्याक गौरी लंकेशाक तांच्यांनी केला त्या भाशेन गोंयचे सुद्दां ते रिपोर्टरांक करपाक फाटीं फुडें रावचो ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की ही डेमोक्रेसी वाटोवपाक, रिपोर्टरांक वाटोवपाक, सोशल एक्टिविस्टाचो वॉयस वाटोवपाक, प्रत्येक बायलेचो वॉयस वाटोवपाक, प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक गोंयचे वाड्याचेर जे लोक आसा त्यांचो वॉयस वाटोवपाक आयज तुमकां भायर सरचें पडटलें. आयज अशी जाल्ली आहा दिशा की एका सायडीन हजारांनी कोटीची मालकीन बसतात, हजारी कोटींची बाडकान बसतात आणि एका सायडीन मुणकार जी आसा पळय, टेनंट आहा पळय ते तळमळटा. ही फायट जी आसा आयज गोंयान, ही बाडकार वर्सीस मुणकार, ही फायट जी आसा पळय गोंयान ही करोडपतीची वर्सान एक बारीक सामान्य मनशाची. आणि आज तुमकां एकूच सांगूंक सोदता
की हे तर करपाक जाय जाल्यार हे आयज आमी ह्यो जो वॉयस आसा तो बंद करचो पडटलो। हो जो वॉयस आसा पळय जो एक्टिविस्टांचो ताका आमी आनीक जोरान फुडें काडचो पडटलो आणि आमी प्रतिमा बाईक आणि जितले एक्टिविस्ट तुमचे जर केसी घालता आमी उबे रावतले आमी तुमकां सांगू शकता। म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय फाल्यां गव्हर्मेंटांचो दे मायट कम विथ एनी जस्टिफिकेशन बट ओनली वन थिंग इज दॅट this case, if you all had registered in 20, fine. And if the matter was going on, and if I had not attended the matter more than three times, then you all could have someone जाऊन म्हाका arrest करपाक जाताले. But comic दिसता that suddenly आता on the eve of elections of MP ही म्हाका letter येता आणि section लायल्ली आसा कितें section 295 आणि 298 295 of A 295 of IPC and 298 of IPC हे पळय दोन्ही सेक्शन लायल्ले आसा आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट लेट देम टॉक सेक्शन 295 says what it is non bailable section मध्ये लायल्ले आसा which amounts to like imprisonment of 3 years with fine. what is this कोणाक लागून कितें रॉंग केला कशें हांवें रिलिजन हर्ट केला I never went to provoke or incite. I just done a protest. Anyways, I want to say one thing. Now since I had never attended or notices had not served to me and I was never called or arrested. Now I am saying, after 6 वर्षांनी तुमकां याद आयली 6 वर्षांनी आतां हांव सांगता समन्स येयल्या देखून I know I have to respect the judiciary. But I am saying now this is by cheating, this is forcefully done to suppress my voice. I am not going to bend down because this is invalid for me. इतलं तेम तुम्ही खेळा आशिल्ले. I am ready to go in the jail also. Section 295 कित्याक मर्डर देखून हांव वचपाक रेडी आसा. Summons we respect, but निषेध मात्ता तो the timing of that summons, number 1. Number 2, lot of things can be connected that she has been separately taken out. Problem हांगा कितें आसा म्हाका एक दिश्टी पडना इलेक्शनाचो टायम आसा ऑलरेडी दिल्ली मॉडेल हांगा गोंय चालू केला काय म्हण दिल्ली तशेंच केलें तेमी चालू आहा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू जालो तेज्या उपरांतूय हे जायत्यो भानगड्यो चालू जाल्या दे रिमेंबर्ड ऑल दीस केसीस एंड ऑल ड्युरींग दीस इलेक्शन प्रोसेस म्हणजे वॉयस सप्रेस करपाचें पळय म्हणटा ते हितून सत्य आहा आतां सगळे कामाक एक एक्सपायरी आसता the last date of filling of the form, last date of withdrawal of the form, सगळे आसता सो हे केस पळय म्हणटात ताका काय एक्सपायरीच आसना काय म्हण आतां 4-5 वर्सांची केस तुमकां आतां उगडास आयलो तेय जाल्यार इलेक्शना टायमार नो दिस टायमींग इज वॉट इज डिबेटेबल एंड इट इज वन दॅट हॅज टू बी प्रोटेस्टेड फॉर एंड आय डेफिनेटली म्हाजेर हाजो निशेध आसा द टायमींग इज डेफिनेटली सस्पिशियस nullified and it is not at all justifiable cause to call for summons at this time. आयज हांव प्रतिमांक सपोर्ट करूंक आयला हिंगा फकत एकूच कारण आयज ते एक एक्टिविस्ट जावन आसा आनी आयज एक्टिविस्टाचे ताळो बंद केलेले आसा कारण हे पळय असले लेटरां धाडून 8 वर्सां लागली ताका ही समन्स धाडपाक पूण ही समन्स धाडली तरी केन्ना एक कायदो आसता जेन्ना एक मनीस वा एक FIR लॉज जालेली आसता तेन्ना ह्या मनशाक पयले एक लेटर येता की बाबा अमके दिसा तुजे केस आसा आनी त्या केसीक तुवें हाजीर जावंक जाय एक सिग्नेचर म्हाका दाखोवचे की प्रतिमान सायन करून रिसीव केला पळय ती दुसरें आतां ताका 8 वर्सां सरकाराक जाग आयली ताका ही समन्स धाडपाक आनी नॉन बेलेबल कारण कित्याक तेणें फकत राम राम सत्य हे म्हटल्यार पूण म्हाज्या हिशोबान राम म्हणजे देव सत्य म्हणजे ट्रूथ आनी हे म्हणजे ट्रूथ इज ट्रूथ सो एकल्यान प्रतिमान हे उतर म्हणूंक ना ताज्या वांगडा पळय लोक आशिल्लो तितल्यांकूय कित्याक समन्स धाडूंक ना ताणेंनी अशें म्हटलेलें आसा राम राम सत्य है आयज हांव म्हणटा राम राम सत्य है बिकॉज राम इज ट्रूथ एट दॅट टायम प्रज्ञा ठाकूर हेणें कितें उलयलेलें जे कोण बीफ खाता ताणें
तांकां गोड्याचेर मारूंक जाय म्हणून जाल्यार हे सेंटिमेंट दुखोवंक ना. आमचो शैलेश वेलणकर कोण नांव घेवन फोडून सांगता तेणें सांगलां आमचो गोंयचो साहेब ना म्हणून. तेन्ना क्रिस्तांवांचे सेंटिमेंट दुखोवंक ना. खुरीच मोडला शैलेश वेलणकर. सो दुसरें म्हणजे आमचे खुरीच मोडले तेन्ना क्रिस्तांवांचे सेंटिमेंट दुखोवंक ना. चर्चीस मोडले तेन्ना दुखोवंक ना. पाद्रींक मारले, माद्रींचे रेप केले तेन्ना दुखोवंक ना. ल्हान ल्हान भुरग्यांचे रेप केले तेन्ना दुखोवंक ना. आनी हे चोर आमदार पळय जे पळय काँग्रेसीन आहले ते बीजेपीन गेले, देवाक सोपूत दिले, प्रॉमीस केले तेन्ना आमचे सेंटिमेंट दुखोवंक ना. जाल्यार हाचे ओवरऑल पळयत जाल्यार हे फकत ताका टॉर्चर करपाक आनी ताका सप्रेस करपाक. तशें हांवें सांगलां एक प्रतिमा जेलीन गेल्यार 1000 प्रतिमा उबी जातली. आमची प्रतिमा कितें म्हणल्यार पळय इज नॉट रॉंग. एज एनाबाई सेड राम नाम सत्य, राम इज गॉड and naam is okay, satya hai. So something you should understand, it is not a wrong thing and all this. आम्ही जर कितें का त्रास करता तर आम्ही हेजे फाटी आम्ही रावतले का प्रतिमा बायक आणि एकदम Last and last but not the least, I would like to thank each and every activist who have stood beside me today. And secondly, yes, again I would say that I respect all the religions, regardless of the caste, creed, कितेंय जावं, शिकिल्ले भुरगे हांव सगळ्या समाजाक आनी सगळ्या रिलिजनाक रिस्पेक्ट करता. हेंय सांगूंक जाय की जेन्ना हांव समज राम नाम सत्य म्हणून बायक घेवन गेल्ले, पेट्रोल म्हारग जाल्लें तेन्ना त्याच म्हयन्यांत 15 दिसां भितर हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय गेल्लें कशांव घेवन प्लाग बाल्ब ट्यूबलायट घालून, कित्याक लायटीचें बील म्हारग जाल्लें म्हणून. So it is not that I was wanting to target any one religion also, but the meaning of this is taken in a wrong way. And what hurts me is that it takes us 6 years to send me summons. You should have sent me the notices every month. I don't have notices, and if I had not appeared in the court, if I was not present in the court, you all could have sent me summons and arrested me. Non-bailable है. तो आता तुमको उड़गा साइलो, and who has done this? Hathoda police station. So कितें जावं, truth shall prevail. But one thing, my voice cannot be suppressed. और BUP मुनीसनी म्हजो आवाज suppress करपा जायना, कित्याक this is not Pratima's voice. This is the voice of a true Goenkar who wants justice for the people and who will always fight for जे अत्याचार जाता गोंया आनी आमचे गोंयकारांचेर तेज्या खातीर. सो नथिंग कॅन सप्रेस मी. सगळे आयले म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. टार्गेटिंग यू ओनली फॉर व्हॉट रिजन? व्हाय दे आर टार्गेटिंग यू ओनली? तेका टार्गेट कित्याक कोत्ता? बिकॉज शी वॉज द न्हय तेजें नांव येयल्लें एका सगळ्या फुडें एका कॅन्डिडेट म्हणून तें नांव येयल्लें आनी शी त्या जाणां ते कडेन हें आहा म्हणून एक पावर आहा आनी एक वोट बँकचे हें करूंक शकता म्हणून तेका लागून तेका टार्गेट करता. तुका भिवंक पळयता ते टायम जो आहा पळय हो इलेक्शनाचो टायम आसा आनी तांकां सगळ्यांक खबर आसा एक्टिविस्टाचो वॉयस जो आहा पळय कसोय करून दाखोवपाक जाय. हे 20 दीस आहा पळय हो क्रुशल टायम आहा आनी ह्या 20 दिसान हे कशें तरी तांकां बिजी दवरपाचें, केसींनी बिजी दवरपाचें, जितल्यो आसा पळय तितल्यो केसीचे संबंद धाडपाचे आनी तांकां बिजी दवरपाचें. हे 10-20 दीस बिजी उरले काय न्हू, सरकार आपलो चान्स मारून गेलो. सो हें करपाक लागून हे ही सगळी नाटकां आहा पळय ती गव्हर्मेंट आनी ज्युडिशरी म्हाका जो दुबो लागपाक लागला की को इन्सिडन्स असो म्हणूंकूच शकना. प्रत्येक फावटी को इन्सिडन्स कसो जाता रे? इलेक्शन लागीं पावले नोटीसय हाडटा, खंयचो इश्यू मेजर इश्यूज घेता तेन्ना नोटीसय हाडटा. म्हणजे हितून क्लियर कट व्हेरी क्लियर आसा की आमचो टायम वेस्ट करूंक सोदता, कोर्टान वचून थंयसर हाजरी लावप. इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता काय Let me tell you one thing straight. Okay? क्लियर करा. तुम्ही म्हणले म्हाका कित्याक टार्गेट करतात? That I think the Fathoda police station or the BJP government will be in better position to answer this. You can always ask them. Secondly, I don't have benami transaction, काला धन, म्हजे कडेन कांयच वायट ना, चोरिल्लें ना, सो थंय टार्गेट करूंक मेळना. म्हजे कडेन आसा तो आवाज सदांच जे लोकांक लागून झगडला आनी देळला. हेजे पयले पळयात तुमी म्हजे कितले केसीस जातले आसा आनी दीस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड. बट इट्स ओके, इट डजंट मॅटर. माय वॉइस कॅनॉट बी सप्रेस्ड एंड इन कमिंग डेज truth shall prevail. Are you contesting for the election? I'm not contesting. इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता काय म्हणटा? इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता म्हणून त्रास करता. ही डेमोक्रेसी सेफगार्ड करपाक लागून एक गजाल सांगता, ही डेमोक्रेसी सेफगार्ड करपाक लागून, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करपाक लागून आमच्या खंयच्याच एक्टिविस्ट जावं जे ट्रायबल लिडर अशें चिंतिना की बाबा वोट स्प्लिट करून बीजेपी जिखोवपाचे.
आम्ही व्हेरी क्लियर सांगला आमचे एस्पिरेशन सुद्धा आम्ही सायडीक दवरून आम्ही एक डिसिजन घेतलेले आसा की आम्ही इंडिया अलायन्सच्या वांगडा राहून आम्ही दोनूय सीट बीजेपी घराकडे धाडूंक सोदतले आणि जे इंडिया अलायन्सच्या वांगडा ना ताका फुडल्या 27च्या इलेक्शनाक तांकां बीजेपीच्या वांगडा तांकांय स्क्रॅपाक घालपाच्या. आणि ला सांगू सोदता हे विचारले म्हणून मानेल की इफ यू गो टू सी नो आम्ही आयज आख्खे भारतभर सगळे जावं ते डिफरंट पॉलिटिकल आउटफिट्स have come under one umbrella, under one roof to defeat whom? To defeat Modi. जे रॉंग डुईंग्स केल्ले आसा, जे जनताचेर अत्याचार जाल्ले आसा, ते फार्मर्साचेर अत्याचार जाल्ले आसा, ते मणिपुरात जे बायल्यो तांकां नागडे करून परेड करून तांच्या रेप केल्या तांकां जस्टीस मेळपा खातीर आमी भायर सरिल्लीं आसा. And yes, very openly I am saying, my team and myself, we are with India Alliance. Our support will always be there. Fight kabar karta.